सांग्रंशालो लांगमा चौखा हाकतनी गोजाम मन्त्री बख्रक डॉक्टर मनमोहन सिंहनि दिल्लीनि एम्स साकामनगो पाइथाकनि हामा नाहारखा गोजाम मन्त्री बख्रक कांग्रेस बदलनि बखाक्ते गोप्लाय इंगै वाइनिनि बागै मन्त्री बख्रकनि बारजा मानमानिबो बिनि लांगमा चमानि कक्तमा आबाय इंमानि यागुलनो कांग्रेस बदलनि लोगिवो थंग्रं हाबर छत बदलनो खा खामलायजाक गोजाम मन्त्री बख्रक मनमोहन सिंहनि लांगमा चमानि कक्तमा मानमानि लोगिनो सांग्रंशालनि हर प्रदेश कांग्रेस बबनो कांग्रेस बदलनि बाना ते कांग्रेस ते गोबांमा बेदेक बदल रकनि बाना तला खलायै रिजाखा आशाल कक्तबा थुमनाय रकनि बिस्कंग कगनारखा सालथं हांखनि प्रदेश कांग्रेसनि आचुफां डनमय रय बसाका हाकतनि गोजाम मन्त्री बख्रक मनमोहन सिंह लांगमा चमानि कक्तमाबो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि जत तांक्रा रत्न खा खामलाय जाखनै আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী আমাদের নক্ষত্র পতন হয়েছে আমরা গভীর শোকাহত এবং মর্মাহত উনি খালি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না উনি রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন এবং ইনি অর্থনীতিবিদ ছিলেন উনি এখন বিশেষ কিছু বলতে পারছি না খুবই শোকাহত আমরা ওনার প্রয়াণে আমাদের পতাকা অর্ধনির্মিত করেছি এইমাত্র খবর পাওয়ার পর এবং আমরা আগামী দিন ওনার যে কাজ আছে আমরা দিল্লির নির্দেশ অনুসারে আমরা সেই কাজগুলি করব। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।